Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Aron mabinusan ang pagbaha, dredging operation sa sapa sa Tipulo, Dakbayan sa Mandaue, gipahigayon. Pagpalit og duha ka mga incinerator machines, solusyon sa krisis sa basura sa Dakbayan sa Sugbo. Kita sa mga mag-uuma og lokal nga magpapatigayon sa tabo sa Kapitolyo, miabot sa 9.8 million pesos. Babay nga online seller nga natug sa kwarto, gisud sa lalaki, giulo sa pagpusil, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas og katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 og kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabalias Tecling. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, dredging operation gipahigayon sa sapa sa Tipulo, syudad sa Mandaue. Tinguha nga maminusan ang pagbaha sa eskwelahan sa Barangay Giso matag adunay kusog nga uwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na ang dredging operation sa sapa sa Tipolo duol sa Tipolo Residences sa syudad sa Mandaue. Usa kini sa mga lakang sa syudad aron maminusan ang pagbaha sa AS Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gezo ug sa mga kasikbit nga lugar. Ang eskwelahan ang usa sa sagad nga bahaan sa syudad matag adunay kusog nga uwan ug makaapekto sa klase. Makahinumduman nga human sa inspeksyon ni Mayor Tadeo Junki Uwano sa eskwelahan miaging simana, gilayong mipada og suwat ang syudad sa DPWH aron matabangan sa paglimpyo sa sapa nga dali usab nga mitubag ang ahensya. Pinaagi sa dredging, gilauman nga makuha ang mga lapok ug basura, mapalawman ug mapalapdan ang sapa aron mas makadagayday og tarong ang tubig hilabi na kung adunay kusog nga uwan. So kung imo nang madredge, mo dako ang capacity sa sapa nga mo absorb sa maagian sa tubig. So dili lang paladman, mahog siya palapdan in a sense nga gibalik ang natural nga gianan nga karon nabutangan og mga nabunbunan og kahoy, mga yuta. So matangtang na siya, mo-open ang capacity sa creek. Human sa bahin sa Tipolo Residences, magpahigayon usab og dredging operation sa habig sa Gezo uban sa dugang nga mga lakang aron maminusan ang pagbaha sa eskwelahan. Di ba gingon man to Mayor, daghan man og nay mga long term o short term. Ang duha nga short term nga nahimo kani o katong gipang guba tong sa ilawom sa mga balay bitaw katong nagilabhanan. So duha to ka immediate nga mahimo dayon. Ang uban nga medium term katong lain pa katong gibinlan sila og suction pump. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisusi sa Department of Public Works and Highways ang pipila ka mga flood control systems nga gipatuban sa Metro Cebu. Una nilang gisubay ang drainage system sa Barangay Kinasangan, Pardo, Cebu City, diin gipalapdan ang manhole aron dili mosamot ang pagbaha. Samtang gisusi nila ang kabahin sa Mahiga Creek sa Dakbayan sa Mandaue, diin natagamtaman ang grabing pagbaha. Mato ni Secretary Vince Dizon nga gitahasan siya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagsubay sa mga bahaong dapit human sa kusog nga uwan. May pasalig ang DPWH nga humanon ang pagpaayo sa ubang mga drainage systems sa dili pa mahumaning tuiga. Gihangyo ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang gobyerno nga patigayon og ang mga yanong tao nga dili na magbinasulay human sa nangaging mga katalagman. Kini human nga gikabalak-an sa Asobispo ang sagunson nga pagbaha sa nagkadaiyang bahin dinhi sa nasod.
Apil na ang nahimong pagbaha sa Metro Manila o sa ubang bahin sa Luzon diin nagtipunog ang toniladang mga basura nga naagianan sa tubig. Matud ni Arsobispo Abit nga usa kini ka bahad gikan sa kalikupan diin mosamot ang epekto kung di makahimo og konkretong solusyon. Giaghat niya ang nakadaiyang sektor nga lihok na dayon aron mapanalipdan pa ang kalibutan ug ang mga nanimuyo. Gisugyot ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga magbaton og duha ka mga incinerator machine sa North Reclamation Area. Kini aron sunugon ang mga basurang nahipo sa nagkadaiyang mga balay ug mga barangay. Sumapa ni Osmeña nga mas gamay ang gastuhonon sa dakbayan aron lang paghipo sa mga basura itandi sa naandang paglabay ngadto sa pribadong labayanan. Pinaagi niini mas makadaginot ang dakbayan gikan sa pagpatubil sa mga garbage trucks hangtod na sa oras sa pagpanglabay. Maong gihangyo ni Osmeña si Archival nga tugutan siyang makasulbad sa problema sa krisis sa basura sulod sa duha hangtod sa 3 ka buwan. Digitalization sa mga transaksyon sa gobyerno gingusgan karon ni Ombudsman Buying Remulla. Matuman ang mao nga sulbad sa grabing korupsyon sa higayon nga ipalabang na ang balaod nun sa lehislatiba kalabot niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihingusgan ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla ang pagbaton og balaod nga naninguhang himuong sayon ug accessible ang mga transaksyon sa gobyerno pinagi sa digital technology. Atol sa pagpakighimamat ngadto sa mga kawani sa Ombudsman Visayas, gihimugatan ni Remulla ang transparency sa panggobyerno gikan pa lang sa barangay level. Maong gidasig niya ang mga magbabalaod nga ipasar sa lehislatiba ang balaod nung nag-require nga i-record ang tanang mga gipanghimo sa gobyerno, ilabi na ang bidding process sa matag proyekto. Ilabi na nga magamit ning kasamtangan ang mga CCTV cameras, artificial intelligence, apil ng social media ug smartphones aron makita sa tanan ang mga proseso sa matag proyekto sa gobyerno. Sinugdanan pa lang kini alang sa ombudsman alang sa hingpit nga pagsumpo sa korupsyon. Cases are filed because there is evidence against those who we go up against. And the people we go up against are not pushovers. They have money, they have power, and they're armed and probably violent later on. We don't know. But that's the risk we have to take when we took on this job as members of the Office of the Ombudsman. Alang usab ni Remulla, kinanglanon ang reforma batok sa pagpangurakot gikan pa lang sa gagmayng komunidad. Kini aron motakod ug padayon ang mga kausa hangtod na sa executive level. Duga pa ni Remulla nga adto na pay mahimo ang gobyerno aron mabag-o ang kinabuhi sa mga yanong tao kung gigamit ang panudlanan sa saktong paagi. Pakapinan usab kini sa sakto nga planning ug tarong nga pagpatuman sa matag proyekto sa dapit. Not much resources except the most important of all is the human resources. When you give the people an opportunity to shine, they do shine. And that's what happened to Cavite. It became a first-class province after all. From the doldrums of the past, it happened. The transformation happened. So I'm speaking about how government can actually change the lives of people. Transformational leadership is probably one of the most important things that can happen to all of us. If our leaders can think of transforming our lives into better lives for every Filipino. May pasalig usab ang Ombudsman Visayas nga himong mas epektibo ug accessible ang ilang serbisyo hangtod sa ordinaryong mga tao pinagi sa digital technology. Dungan usab kini sa padayong investigasyon ug pagbadlong sa mga kurakot nga opisyal sa gobyerno. Your presence is an affirmation of the importance of our regional offices and of the people who work here under you. As you meet our people today, we hope you'll also see the commitment, experience, and quiet determination that define the Ombudsman. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, kita sa mga mag-uuma og lokal nga magpapatigayon sa tabo sa Kapitolyo, miabot sa 9.8 million pesos.
Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecules, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And
bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, kita sa mga mag-uuma o lokal nga magpapatigayon atol sa tabo sa Kapitolyo, miabot sa 9.8 milyones ka pesos. Cebu Provincial Agriculture Office nagtinguha nga mas mapalambo pa ang vote sa sunod nga mga hugna aron makaagni pa kini og dugang mga turista. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Moabot sa 9.8 milyones ka pesos ang kita nga naangkon sa mga mag-uuma og magpapatigayon atol sa gipaygayon nga tabo sa Kapitolyo Agri-Fisheries Trade Fair gikan sa Agosto 3 ngadto na sa Agosto 9. Gipaybaw sa Cebu Provincial Agriculture Office kun Sipaw nga mao kini ang labing dako nga kita nga natala nila sukad sa pagsugod sa maong kalihukan ni adtong 2011. Ang maong kalihukan gilangkuban kini sa 68 ka mga booth nga nag-feature usab sa 52 ka mga lokal na kagamhanan ug 16 ka pribadong patigayon nga nagtanyag sa ilang mga lokal nga harvest, seafood, delicacies ug mga handicrafts. Matud sa Sipaw nga dako kini og tabang sa mga mag-uuma nga makabaligya sab sa ilang mga abot sa syudad diin gipaygayon ang kalihukan. Gilantaw usab sa Agriculture Office nga dako og natampo ang mas dako og hamugaway nga venue. Ingon man ang daghang exhibitors karong tuiga. Ilabi na nga libre og walay bayad ang pagbutang og mga booths niini. Kung itandi sa presyo sa laing tindahan, nagkasabot sab ang mga exhibitors nga paubsan o baka ihaom sa insaktong presyo ang mga palaliton ug dili mo patong og dako aron nga makapalit ang tanang bisita og turista. Nalakip sa mga lokalidad nga nag-una sa labing dako og halin ang lungsod sa Liloan, gisundan kini sa Tudela. Ang ikatulo ang lungsod sa Argao, gisundan sab kini sa Santa Fe, diin ay kalima usab ang Cordova. Butang kini nga gikalipay ni Cebu Governor Pamela Baricuatro hinungdan nga gilaumang makadawat og pahalipay nga moabot sa 40,000 pesos ang tanang LGUs nga misalmot sa kalihukan. Makadawat sab og pasidungog og premyo ang labing nindot nga booth atol sa Pasundayag 2026 kabahin sa selebrasyon sa ika-457 nga founding anniversary sa lalawigan sa Subo. RV Veloso, CCTN News. Dugang flights gitingwang buksan sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA sa Nobyembre. Sugbo nagtinguha nga mas dagang bisita og turista ang makabiyahe aron pagpalambo sa ekonomiya sa Sugbo. Ang kasiran hatod pagbalik ni RV Veloso. Dugang international flights ang gilauman nga idugang sa Sugbo pinaagi sa Mactan Cebu International Airport kun MCIA. Gipaybaw sa MCIA nga usa ka Vietnamese budget carrier nga Vietjet ang mobukas sa ilang ruta nga direkta gikan sa Sugbo paingon sa Hanoi ug Ho Chi Minh. Magsugod ang operasyon niini karong Nobyembre 10 samtang ang biyahe alang sa Ho Chi Minh Cebu Ho Chi Minh magsugod sab sa Nobyembre 11. Gawas sa Vietnam, dugang biyahe sab ang buksan alang sa mga pasahero nga gustong mobiyahe sa Shanghai, China ug Nagoya, Japan. Nasayran nga pipila ka mga airline companies ang misuspenso sa ilang biyahe paingon sa ubang nasod tungod sa krisis sa supply sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Sa kasamtangan, nag-serve ang MCIA sa maabot 19 ka mga overseas destinations. Naglakip na niini ang Brisbane sa Australia, Taipei sa Taiwan, Singapore, Tokyo, ug Osaka sa Japan, ingon man ang Hong Kong. Hinungdan nga ginganlan kini isip ikaduha sa pinaka-busy nga gateway sa nasod, sunod sa Ninoy Aquino International Airport kun naiya sa Manila. RV Veloso, CCTN News. Gipasusi na ni Mayor Nestor Archibal ang nahimong pahibaw sa Cebu City Transportation Office labot sa road adjustment atol sa inspeksyon sa mga taga-ombudsman. Gitataw sa mayor nga wa sila'y kalabutan sa mando nga bantayan ang Dan T. Padilla gumikan lang sa nahimong pagbisita sa ombudsman nga si Buyeng Rimulya sa Sugbo. Gitahasan ni Archibal si CCTO Head Raquel Arce sa pagsubay kung kinsa ang manubag sa maong binuhatan human nakahatag og bating pagsabot ngadto sa ombudsman. Dugang pa sa mayor nga dako ang pagtahod sa ombudsman ilabi na sa gawasno nilang pagsubay sa mga infrastructure projects sa Sugbo.
Mao nangayo ang syudad og pagsabot ngadto sa kadagkuan sa ombudsman human sa bating reaksyon nga naangkon gikan sa publiko. Konseho sa siyudad sa Mandaue ni padayag og pasubo sa kamatayon sa usa ka pulis sa Mandaue City Police Office. Ang officer giingong namatay tungod sa Wales disease o severe leptospirosis. Ang kasayran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nipasar og resolusyon ang konseho sa siyudad sa Mandaue pagpadangat sa simpatiya ug pahasubo sa pamilya sa namatay nga pulis. Si Patrolman Francis Bocade na-assign sa City Mobile Force Company sa Mandaue City Police Office. Giila sa konseho ang iyang dedikasyon sa pagpanalipod ug pagsiguro sa komunidad. Ingon man ang iyang matinud-anong pagtuman sa iyang katungdanan isip police officer. Sa resolusyon ni Consel Jennifer Dilmar, si Bocade, residente sa Barangay Kalipayan, lungsod sa Dagami, Leyte, namatay kini niadtong Domingo tungod sa Wells disease. Ang Wells disease usa ka porma sa severe leptospirosis, usa ka bacterial infection nga gikan sa Leptospira bacteria nga sagad sa ihi sa mga hayop sama sa ilaga, iro ug uban pa. Makuha kini kung makakontak o makaubog sa kontaminadong tubig o yuta, hilabi na kung adunay samad. Lakip sa simptomas, ang kalit nga taas nga hilanat, sakit sa o, kaunuran, pagdugo, kidney failure ug uban pa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Drug din nga nahimutang sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay, gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7. Uban sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, din tulo ang nadakpan. Apil na ang nagpadagan sa drug den sa usa ka construction worker. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Drug din nga nabutang sa barangay San Isidro sa siyudad sa Talisay, wadang puson nga nabungkang sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cebu Provincial Office ug Talisay City Police Station atol sa ginusan nga bypass operation alas 9:13 sa buntag niadtong Domingo nga resulta sa makasikop sa tulo ka mga suspitsado. Si PDEA 7 Director Joel Plaza ila sa drug den maintainer nga mausab ang target sa operation nga silang alias Lucio, 56 anyos construction worker nga residente sa Mogadapit. Lagip sa nadakpan ang gaduha nga naatdan nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den nga silang alias Dizon, 41 anyos ug alias Edmond, 52 pulos mga construction worker nga pulos ra nagsilingan sa barangay San Isidro sa siyudad sa Talisay. Nasakmit sa mga operatiba ang mga pinakiti sa gitwang shabu nga motimbang sa 11.12 gramos nga dunay average market value nga 75,616 uban sa bypass money, cellular phone ug mga drug paraphernalia. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory samtang ang mga suspitsado kasamtangan nga gikustodiya sa ilang custodial facility o giandaman ng kaso sa korte. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang ilang target human madawat ang impormasyon nga nagpadagan ni drug den. Makabaligya si Lucio og 5 gramos nga shabu matag semana ug ang mga nadakpan pulos walay giatubang nga kaso sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, babae nga online seller nga natug sa kwarto, gisud sa lalaki, giulo sa pagpusil, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang Ani o Kita. Season 7.
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Makakasong panayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now.
Connection. Cines Cebu Television Network Incorporated. With its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, babae nga online seller nga natug sa kwarto. Gisud sa lalaki o giulo sa pagpusil patay. Responsable wa na makasibat kay giatangan sa mga silingan o gitabangan sa pagkulata sa wa pa maabot ang mga pulis sa Sawang Calero Police Station 6. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 38 anyos nga babaeng online seller humani uluha sa pagpusil sa usa ka gilang hitman samtang natulog sa iyang kwarto sa City Labis Barangay Pasig sa sudad sa Sugbo alas 3:10 sa hapon nitong Domingo. Ang biktima gilang nga si Rene B. Tanlangit Inot, 38 anyos, online seller nga nagpuyo rosab sa mga lugar. Ang suspitsado nga nadakpan rosab dayon human makulatahan sa mga residente sa dapit mo si June Abilia Cabarbias, 34 anyos, taga Tupa Street, Barangay Sawang Calero sa sudad sa Sugbo. Sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station nga samtang natulog ang biktima sa iyang kwarto nga nimutang sa katulong andana, gisulod siya sa mga suspitsado og daing pusil sa ulo gamit ang kalibre 45 nga pistola. Human sa pagpumusil dili unta nga misibat ang suspitsado apan ang mga silingan nga nakadungog sa insidente nagatang ng daan sa ubos sa balay ug sakto sa paggawa sa gunman gidumog kini sa mga tao. Mihanap pa sa pagpusil sa Cabarbias gamit ang ihaga armas apan mikagarni og wala makabuto nga mahinungdan nga gitabangan siya bukbok. Kung wala pa maabot ang mga pulis sa Sawang Calero Police Station nga responde sa insidente, hayan makabsan sa kinabuhi ang suspitsado tungkol sa daghang bunog sa naong ug lawas niini. Nakuha sa mga investigador ang armas nga gigamit sa pagpusil gani naa pa ang bala sa chamber nga nagungot pa nga nagpasabot nga nakakablit ni apan wala lang mubuto. Mato ni pulis sa Major Noah Labra Anyana, ang hepe sa Sawang Calero Police Station nga drugas ang usa silangitan ang nga motibo sa krimen. Gayon nga dudahan ang biktima nga asset sa mga turugyanan sa balaod nga may nagpadakop sa mga nalabigit sa legal nga drugas sa Pasil ug mga silingang barangay. Dugang ni Anyana nga migawas usab silang investigasyon nga si Cabarbias giila nga usa ka hitman. Ato pang ongoing pa nato sir na kuha na to mga record nila pero naano yung record sa drugs ning shooter sir. Almost probably na kuha sa drugs sa Japan sir. Ang suspected Abel na nato sa background sa drugs. Yes sir, nga. Kuha sa siya pira-pira sa ding kuha sir. Hitman sa hitman sa ding. Gipaubos sa ballistic examination og cross-matching ang armas nga nakuha gikan sa suspitsado kung wala ba kini maggamit sa mga kaso sa shooting incident sa Dakbayan Sugbo. Nagtuo si Anyana nga nagamasulbad nga kaso sa pusil nga wala pa'y suspect kung magawas na ang resulta sa forensic examination sa armas. Arnold Bustamante, CCTV News. Naog daw ang napulo ka mga panimay sa sunog sa Upper Kagudoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Giingong nagikan ang kayo sa panimay ni Eduardo Alporque. Moabot sa 3 ka pamilya o 15 ka individual ang nawad-an og Pinoy-anan. Wala ra hinuoy gikataho nga namatay o nasamdan sa insidente. Ang sunog ipaubo sa first alarm alas 2:17 sa hapon ug hingpit nga napawong mga alas 3:28 sa hapon. Miresponde gilayon ang BFP Lapu-Lapu City Fire District uban sa Lapu-Lapu City Department of Disaster Risk Reduction and Management. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron matino ang hinungdan sa sunog. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.